কাকে দেখতে পাচ্ছেন জানতে চাই। আমার আকাশের চাঁদ। একবার বলি ভাইয়া, আমার আকাশের চাঁদ। আপুকে জিজ্ঞেস করি। আপু কি? হ্যাঁ তাই স্যার। না না আপুকে আপনাদের আনুষ্ঠি বলেন আপু ভাই। দিদি ভাই তুমি আয়নায় কি দেখতে পাচ্ছ? নতুন শিখছি কি 1 2 3 জোরে বলবো? জোরে। তোমার ভালোবাসার মানুষ। कनयारी गद्दारी इश्क नामे गारदा इश्क नामे गारदा इश्क नामे गारदा इश्की फकीरानी पीरों मुरीदानी इश्की वलियानी हुदाए खलीलानी इश्के पिड़ा के मरचा तफ्तरा बानी कमलों में गंजा कसी हस्ती बिजानी इश्क नूरवा तरबा मिसरी चम्मानी नबी इश्क चुकी तो कुतो पिलानी कना यारी गद्दारी इश्के नामे गार अदा कना यारी गद्दारी इश्के नामे गार अदा इश्के नामे गार अदा इश्के नामे गार अदा कना यारी गद्दारी इश्के नामे गार अदा গানটা কত কষ্ট করে খুঁজে বের করতে মেয়েরা। ডিস্কো লাগাচ্ছি ডিস্কো রাজকোমে আবার সিনেমা কবলা এটা লাগা ডিস্কো एक अकेले 1600 করে দুজন থাকে তা না বলে কে ভাবে কলা দিয়ে গাওয়া খেতে